Top story, ginbuksan sang una nga public truth-telling session sang civilian-led PH Truth Commission pinaagi sa istorya sa nga 19 anyos nga si Raymart Siapo angot sa ginaalgar extrajudicial killing sa drug war. Sa pagpanguna ni Anaya ICC Judge Raul Pangalangan, kaga pagiyan ni Cardinal Pablo Virgilio David, naglawig sang masobra 4 ka oras ang hearing sang Pope Pio sa Catholic Center sa Manila. Nangin emotional naman si Luz Bemenda Siapo, ang iloy ni Raymart, samtang nagahatag panaysayon sang kamatayon sang iya anak sang 2017 nga natabo samtang nagatrabaho siya bilang isa ka domestic helper sa Middle East. Suno kay Luz Bemenda, isa ka estudyante sa ALSA, si Raymart nga ginakusahan nga nagabaligya sang marijuana antes ini kidnap sang mga armado nga lalaki. Ginpakita man ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang exhumation kaga x-ray results nga ginpahayag nagapakita sang posibilidad nga maigo sang bala sa ulo ni Raymart. Ginhatagan pagtamod ni pangalanan ang impormasyon sang pagdokumento sining mga testimonya kag mga ebidensya kaga mahimo ipadala sa nagakaigo nga mga ahensya kag international human rights organizations bangod ang komisyon kulang sa judicial powers.